پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی تصدیق، کہا کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، امید ہے اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ جو خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا۔ قطر کا بھی مشترکہ اعلامیہ کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر عطا طاہر نے کہا کہ دنیا کو پتہ ہے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے۔ جنگ بندی میں افغان طالبان کی جانب سے فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کا نوٹس لے لیا ہے۔ بھارتی مشقوں پر مصطلح افواج نظر رکھے ہوئے ہے، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ مارکا حق میں تباہ شدہ طیاروں کی تعداد بھارت سے پوچھنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا، پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی، کئی بار فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے بارے میں شواہد فراہم کیے۔ پاکستان ہمیشہ سے پرامن، خوشحال اور علاقائی منسلک افغانستان کا حامی ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر کے وزیر اعظم کا اعلان آزاد کشمیر میں ہی ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، انتخابات سے قبل کا وقت پیپلز پارٹی کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ آزاد کشمیر کے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جیت کو بتلا گیا۔ ایک سیاسی سازش کے ذریعے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ کشمیری عوام سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتا رہوں گا۔ پہلی شکست کے بعد شاہینوں نے لاہور میں جیت کی فلائٹ پکڑ لی۔ دوسرے ٹی20 میں جنوبی افریقہ سے حساب چکتا کر دیا۔ 9 وکٹ سے بڑی کامیابی۔ پروٹیز پہلی باری میں صرف 110 رنز تک محدود رہے۔ فہیم اشرف کے 4 شکار۔ سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ جوابی اننگز میں قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 14 اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب 71 سکور پر ناقابل شکست رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ بابر اعظم کے بیٹ سے ٹکرا کر ایک اور ریکارڈ باز پاس۔ ٹی20 انٹرنیشنل کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ بھارتی بلے باز روہت شرما کے 4231 رنز کا بیریئر عبور کر لیا۔ سب سے زیادہ سکور بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ قومی بیٹر نے اعزاز جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے میچ میں حاصل کیا۔ بابر اعظم کی ریکارڈ بک میں 3 سینچریاں اور 36 ہاف سینچریاں شامل۔ خیبر پختونخوا کے نئے کپتان سہیل آفریدی نے اپنی ٹیم منتخب کر لی۔ 13 رکنی اسکواڈ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم، نینا خان، فضل شکور، فیصل ترکئی، اسد کیسر کے بھائی یعقوب اللہ نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد، ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد بھی کابینہ میں شامل۔ مزمل اسلم اور تاج محمد کی مشیر وزیر اعلیٰ۔ خیبر پختونخوا تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور عوامی فلاحی منصوبوں سمیت ترقی اور خوشحالی سے متعلق منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حقوق سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں متحد ہو کر وفاق سے NFC ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، صوبے اور اپنی عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو کر صوبے کو ترقی یافتہ اور پرامن صوبہ بنائیں گے۔ پنجاب میں پارٹی عہدوں اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر PTI میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پارٹی رہنماؤں کی سوشل میڈیا فورمز پر ایک دوسرے پر تنقید۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی PTI کی جانب سے میری تعریف بعض لوگوں کے لیے وبال جاں بن گئی۔ بعض دوستوں اور خود ساختہ دشمنوں کو بانی کے مجھ پر اعتماد سے مشکل درپیش ہے۔ بانی نے جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو بعض کو سانپ سونگھ گیا۔ عالیہ حمزہ نے خود احمد چٹھا کو عہدے سے ہٹایا۔ پولیٹیکل ایئر کورٹ کمیٹی کی ردات لیک ہو رہی ہے۔ کون کرتا ہے جاننے والے جانتے ہیں۔
शाह महमूद कुरैशी से साबिक पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद से मुलाकात की। PKLI में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पथरी के मर्ज के बायस PKLI में ज़ेर इलाज हैं। शाह महमूद कुरैशी की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह जानता है बेगुनाह हूँ, वही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा महमूद रशीद भी जिना अस्पताल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा पहले ही अस्पताल में ज़ेर इलाज है। MK और पाकिस्तान भी 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक। वसी तर इत्तफाक़ राय के लिए हम ख्याल जमातों से राबिते का फैसला। MK मकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर और दीगर शोबों से मुतालिक आईनी तरमीम पर बात करेगी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी, सियासी और अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सजानी टाउन में जलसे की तैयारियां भी जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सजानी जलसे में 27वीं तरमीम पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-ए-मेल है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेश करदा टाइमलाइन की मंजूरी दे दी। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके 10 जनवरी 2026 तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंतखाबात बर वक्त होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांगा था। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्ज़िमान को FIA की तवील में दे दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान को 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के दौरान एडवोकेट मुनीर भट्टी ने बताया असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज ने डकी भाई के $3,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। मुल्ज़िम कॉल सेंटर से माहाना भी लेते थे। दूसरी जानिब डकी भाई ने जुए की ऐप और मोशन केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में शहरियों के मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुजार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 30 दिन में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। मां जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत का गंदम में खुद किफालत का मिशन। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में गंदम के आबादगारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कहा सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। सिंध बैंक के पास 4 लाख हारी कार्ड आ गए हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी आसामियों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मुलाजमतों के अलावा निजी शोबे के मौके भी शामिल हैं। पूरे निज़ाम की निगरानी शफाफ अंदाज में की जा रही है। तमाम रिकॉर्ड ऑडिट के काबिल है और हर भर्ती का अमल डिजिटल ट्रेस के तहत महफूज रहता है। शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कोई समझौता किया है, ना ही करेगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जदीद ई चालान निज़ाम में तेज़ी। सिर्फ 4 दिन के दौरान शहरियों को 18,000
733 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद है। नए निज़ाम के तहत 24 घंटों में मजीद 5,791 ई चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा 3,540 चालान सीट बेल्ट न पहनने पर किए गए। 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट न पहनने पर जुर्माने आयद किए गए। इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे, तैयारियां मुकम्मल। तमाम अदालतों में आम तातील होगी। अदालती दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात का मेला भी आज सजेगा। लाहौर हाई कोर्ट की 12 अदालतों और हाई कोर्ट बार के हॉल्स पोलिंग बूथ के लिए मुख्तस। सूबा भर से 1,32,300 वोटर्स की नई क़यादत मुंतखब होगी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले ही नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी की। एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका के जवाब में एटमी तजुर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया, अगर अमरीका ने आर्मी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि एटमी हथियारों से लैस गुंडा दोबारा एटमी तजुर्बात करने जा रहा है। अमरीका खुद जौहरी तजुर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजुर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है, जिसने आलमी अमन व सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म भी दे दिया। बकिंगम पैलेस के एलामिया में कहा गया कि प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा।